Yes, Mindanao, no? So, welcome na sabi ni nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. Blessed evening to all. Okay, so blessed evening to all the viewers. Blessed evening to all the viewers. No? To all the samiha isa. To all the viewers and listeners around the globe, around the world. No, so tabangi ko ani. Okay, so blessed morning, no? A blessed evening, no? Kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, so welcome na sabi nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, no? Gibalik nato ang live nato, no? Kada gabi, no? Kay nindot kaayo buntag o gabi na, no? Ang atong live para mas nindot jud kaayo, no? So Genesis chapter 22 verses 16 to 17, the secret of a great anointing. Okay, so no, blessed morning, blessed evening na kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Welcome na sa mga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. No, so gibalik nato ang live nato sa gabi, no? Kay nindot kayo at the same time medyo makapahulay. No, so dili kayo loaded, no? Kay sa buntag pod nagyapon sa buntag nga amo may atong naandan jud ang gabi, no? So atong gibalik. No, blessed morning, blessed evening also, no. Shout out kay Sir Ranilo Negro, no, sa AG Bangkasan together with Mary Rose. Ano 'yun? Mary Rose, nakalimutan ko yung apelyido No, Mary Rose, sir, ano yung pang-apelyido niya, sir? Ano 'yun? No, so shout out kay Ma'am Mary Rose dia sa Negros. Nakalimutan ko na No, so Sir Ranilo, please comment down kay Ma'am Mary Rose, no, sa Binalbagan. Tama ba? Binalbagan, Negros Oriental. And then blessed evening also kay Ma'am Ida Huyo Adimapi, no. Atong maptikon kayong General PT President sa Argawanon Integrated School. No, so blessed evening, no, kanatong tanan. Welcome nining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, evening edition. No, good evening, Pastor. Pa-shout out sa akong GF. Wow, GF nga si Mary Rose Sanoy Pakunla. Tama ba? No? Good evening, Pastor. Pa-shout out sa akong GF nga si Mary Rose Sanoy Pakunla at Binalbagan. Tama ba yan? Binalbagan Negros Occidental, no? So blessed evening, no, diya sa Negros Occidental, especially, no, kay Ma'am Mary Rose Sanoy Pakunla, no, blessed evening. Okay, so blessed evening also, no, kay Sir Michael Jeprigo, no, atong amigo, no, amigo kaayo, no, and then we are praying for you, Sir Michael Jeprigo, no. So dili na to kalimtan si Sir Michael Jeprigo, no. He is also, no, nga gusto na makatabang pod na sa atong lungsod sa San Remeo. Blessed evening. And then also kay Ma'am Sir Marcelino Bon is watching right now. Blessed evening,
no, da karon nga kagabion, salamat gyud sa Ginoo igsoon di na padayon kita, no, nga tuon magapamladong sa pulong sa Ginoo. So kung namoy mga greetings or may babatiin po kayo, just comment down, no, just comment down. And then kung may prayer request po ka, just comment down, I will pray for you. Pwede pwede kaayo ko ninyo nga i-message or i-video call, no, kung natin gusto magpa-pray, magpa-healing and deliverance, just call my number, or else di kaya pwede ka mag-video call, no. So kung gusto ka magtawag, so kung nakay balatian and you want a healing and deliverance, no, just call my number 0960 no 4516941, no. Sige, Aisa, nagpapalit mi og kuan snacks, walatin na lang. Sige, coming naman sila. Shout out, no, kay shout out kay Sir Anthony Iyala o kay Sir Nathaniel Mutia, no. So ato mga silingan nga mga gwapo, basta wala ko sa ilang kilid, no. And then kay Brad Gimoy, no. So blessed evening, no, kanatong tanan. Okay, so 0960-4516-941, no. O gusto ko healing and deliverance, no, just call my number, no, and then I will call you. So glory to God, no. So ako lang ibutang ko number diri, pwede kaayo mo nga magtawag, no, and then video call pwede ra sa jud kaayo, no. So blessed evening kanyong tanan diha, glory to God, no. Shout out sa tanan, no, nga mga viewers and listeners around the globe. Okay, so kay Ma'am Raquel Dimapi Monteverde, blessed evening po. Then Marcelo Bon, blessed evening. Kay Ma'am Raquel Dimapi Monteverde, blessed evening. Again, no, kung namoy mga comment, no, kung namoy mga babatiin, just comment down. I will read all your comments. It is my privilege again. And then kung may babatiin at saka may mga pangutana, no, kung may mga pangutana mo, just comment down. Kung na may mga balatian diha, just comment down, I will pray for you. Pwede kayo mo makig-video call, no, sa ako, no, healing and deliverance, no. If you are suffering, if you are tortured by Satan through sickness and diseases, just make a video call or just call me. Yata kay mama. And then okay, so I will call to you, no. Blessed evening also kay Manang Marlo Almirez, no, from Nailon, no. Just shout out, no, kay Shiba, kay Shabi, kay Tia Marlene, and then kay Brad sa Riner, and then kay Joseph, no. So marami akong nailhan sa imong mga anak, no, kay Manang Marlo. So Manang Marlo Almirez, kay Brad Riner, blessed evening. And then kay Jeline Habil is watching right now, no. Thank you for watching. Hello, good evening to all of you there. Grabe si Manang Bay. Hello, good evening to all of you there, no. Salamat Manang, no. Blessed evening kaninyong tanan diha, no. So God bless. So again, no, welcome nini nga programa sa You Are the Manifestation of the Invisible God, evening edition. No, evening edition. And then just comment down kung may pangutana, kung naibabatiin, and then kung may mga balatian po kayo, just comment down, no. And then pwede ka mo mag-video call after this or even right now, no. So just comment down. No, Ma'am Jeline Habil is watching right now. Thank you for watching. Okay, so igsoon. No, blessed evening kay Sir Michael G. Prigo, no, is watching right now. And then shout out, no, kay Municipal Mayor Honorable Attorney Al Pistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, and then kay Ma'am Honorable Maria Vida Pistolante, no. Blessed evening. And then also sa ato nga Municipal Vice Mayor kay Honorable Mariano Martinez, and then sa ato nga mga konsihal, no, sa lungsod, no. So kay namely, no, kay Honorable Alfie Renes Corominas Gonzales, and then Honorable Conrado Loon, Honorable Lo Onofia, no, Honorable isa pa to?
Ninyo Bascon, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, and then kay Honorable Romeo Kaayon is watching right now. Thank you for watching. And then, blessed evening also kay Ma'am Nor Montis Claros is watching right now. Okay, so glory to God, no? Pastor Tess Ramirez, no? Blessed evening po. Blessed evening po. Thank you for watching. Okay, so Pastor Tess Ramirez, no? Blessed evening. No, thank you for watching. Glory to God, no? Nining kagabhion. Okay. So blessed evening. No, please open your Bible with me to the book of Okay, blessed evening, no? And then please open your Bible to the book of Genesis chapter 22, no? Genesis chapter 22 verses 16 to 18. You know, so Genesis chapter 22 verses 16 to 18. Ate, tabangan ko ni Madre. Okay, so Exodus Genesis, no? Cebuano atong gamiton, no? Genesis chapter 22. Okay, so Genesis chapter 22 verses 16 to 17, no? The word of God says, Genesis chapter 22 verses 16 to 18. The word of God, apilat on 16. No, apilat on 16. 15. Ingon dire, Genesis chapter 22. No, Genesis chapter 22 verses 15 to 19. Ne, the word of God says, gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham, miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini nga wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit og sa balas sa baybayon, buntogon sa imo makaliwat ang ilang mga kaaway, og muhangyo kanako ang tanang nasod nga panalanginan sila, ingon sa akong gipanalangin, ingon nga akong gipanalinginan ay makaliwat. Okay? Kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. 19, si Abraham mibalik sa iyang mga sulugoon nga nagkuyog sila pauli sa Beersheba ngadto didto sila mupuyo, no? Ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa iyang pulong, no? Okay, no? Ampo kita, no? So blessed evening. So let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing. In the name of Jesus, Lord, I am just a microphone sa mga pulong. Every word mo sa Baba, the Spirit, and their life. Father God, salamat Ginoo sa mga billions nga mga viewers and listeners, ug sa trillions Ginoo nga mga balatian nga mo ginaayo in Jesus name, ug sa mga trillions Ginoo mga demonyo, Father God, nga Lord imong gilabay balik sa hadis in the name of Jesus. I decree and declare in the name of Jesus, that Lord, every viewers and listeners, Father Lord, as they hear your word, Father God, as they watch this live, Father God, Lord, the Holy Spirit is moving upon their physical body, upon their hearts, upon their spirit, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Lord. Si Apostle Paul, gidali ang panyo, ug mga tapis nga mga masakiton, na ngaayos silang tanan, ug nanggulang dito mga espiritu. Lord, si Apostle Peter, nalandugod sa anino mga masakiton, na ngaayos silang tanan, ug nanggulang dito mga espiritu. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners, Father Lord, as they watch this live, as they hear your word, Father God, Lord, I declare and declare, Lord, they are now completely held in Jesus' name. Lord, if they're tortured by Satan through sickness and diseases, in the name of Jesus, Lord, they are now completely held in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Lord, I am just a microphone yung mapulong. Thank you, Father God, Lord.
I am just an ambassador for you, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, use my mouth, Father God, as a microphone sa mga pulong. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name, Lord. Tanan gino nga mga espiritu nga dili iya sa Dios. Espiritu sa balatian, espiritu sa negative ginahuna, espiritu sa pagpanaway, Lord, espiritu nga dili gana mamino sa pulong sa Dios, Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you, be loose in your body right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God, sa Holy Spirit, all the glory and honor belongs to you alone in Christ most precious name. Amen. Amen. No, mahal palagi tagay ko. Okay, so blessed evening, no, kay Ma'am Nor Monteclaros, then kay Pastora Catherine Ravina is watching right now, and then kay Ma'am May Tirana, no, Tirana, and then also kay kay Ma'am Tirana, and then Pastor Janet Robles. Blessed evening, Pastor Jorim Robles Canilio, no, kompleto jud kat, no, and then kay Ma'am Mimi Panglao Santiago Kimod, no, good evening, Pastor Jorim Robles. Okay, kanili. Okay, Ma'am Mimi, no, salamat yun sige, no, nagsapon ra jud ta. Nagluto kada, no, nagluto kada, naglungag pa yun, nagluto pa, naglungag pa jud, no, so blessed evening kanibria. And then kay Sir Michael Vincent Ong Casas, no, blessed evening, no, kay Sir Michael Vincent Ong Casas is watching right now, and then kay Ma'am Gina Salazar is watching right now. Thank you for watching, Ma'am Gina Salazar. Okay, John, sa ato pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karong nga kagabion, no, the secret of a great anointing, no, ang sikreto sa dako kaayo nga kanang anointing. What is meant by anointing? No, kana bitong point nga ang anointing zone, kana mga butang ba nga dili bitaw nimo mahimo, that only God can do that, and then God allows you to do that. Kana bang ang gahom sa Dios ba? Kana bang mahimo nimo ang mga butang nga dili dapat mahimo nimo? No? Anointing, God's power. Hello. Kana bang gahom sa Dios nga ginatugot diha nimo? Okay? So, mga butang ba nga nahimo nimo as an ordinary person, no? Mga butang nga ginahimo amazingly that no one can do that except God. That is called anointing. Okay, so John, kung imong tan-awon pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo, no, blessed morning, evening ka na itong tanan diya, no, ikaw din na, kanang matagusan na to, gusto man dyan na, no, pero ang problema lang, to kidagan po kayo nga mga tao, nag-apas lang po din dapita. Nag-apas sa gahom, manayon ni Jesus, basta di pas kalibutan, daghang mga tao nga nagsunod-sunod kaniya, but ang problema is that, hello, wala siya salig sa mga tao. Hansel. Kan ko. No? So, daghang mga tayo siya. Sige, bye-bye. Wala lagi hurot. Kung kayo mong sakto ba kayo, daghang mga tao nga gusto majuta ng butanga. No? Kana bang point nga, bisan ako personally, gusto ko nga daghan kay mga tao sa kalibutan. Mga PWD, mga tao ba nga luoy bitaw kastanan niya, wala bay laing, wala bay makatabang nila. Kabalo ka, mo na akong nasabtan ba? Salamat kus Ginoo. Hello, tagay ko kuan. Kung imong tan-awon pagayo igsuon, kana bang as a child of God, nindot kay ba nga dili lang kita giluwas, no, dili lang kita giluwas aron malangit. Okay? Wala lang kita giluwas sa Ginoo aron kita malangit, kundili kita pud ang gamiton sa Ginoo para ang mga tao nga ginatorture ni Satanas maluwas sila. Hello, blessed evening, no, kang Sir Mike Malait Kimod, and then kay niya, kay Sir or Ma'am Pax Gisrael Casila is watching right now. Igsoon ko nimong tanong pagayo, tanaw ko sa palibot nimo. Na mga PWD, na mga pobre kayo physically, emotionally, financially, loy kay sila. Ug walay laing gamiton ang Dios, ikaw ra. Muna sa Acts chapter 1 verse 8, no? Acts chapter 1 verse 8. Okay, Acts chapter 1 verse 8. The word of God says, okay, Acts chapter 1. Ato basahon, no? Atong basahon. Acts chapter 1 verse 8. Okay, Acts 1:8. After
Okay, so again, kung na mo yung pangutana ha. Paki-share na sa inyong mga labi na itong Robles. Okay, so kanina mo Acts chapter 1 verse 1 din, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and uttermost part of the earth. Hello? You shall receive power. Okay? You shall receive power and you shall be my witnesses in Jerusalem. Imong tanawon pa no kung atong sabton pagay mahal tanaw. Kung atong sabton may God give us the Holy Spirit. He give us power. He gave us the Holy Spirit in Acts, but you shall receive power and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. It means, gamiton dito sa inyo. God give us power. Why? Unsay rason? Nganong gitagaan kita ni og gahom? To heal the sick, to raise the dead, to cast out demons, and to cleanse the lepers. Nga naman, walay lain makatabang nila. Hello? Walay lain igsuon nga gamiton ang Dios gawas nimo og nako. Hello? Walay lain gamiton ang Dios. That is why He give us the Holy Spirit. Romans chapter 8 verse 1, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Hello? Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Therefore, kimong sabton pagayigso, no katong tan-aon pagayo, God give us the Holy Spirit, nagpuy sa sulod na to, aron gamiton, aron padayon siya, nga mamuhat, diris kalibutan, using you. Luoy ba iking kalibutan? Luoy kaayo ang mga tao. They are being destroyed by Satan. They are tortured by Satan through sickness and diseases. They are tortured by Satan through sickness and diseases. Financially, emotionally, mentally, spiritually. Og walay laing gamiton ang Dios. Ikaw ug ako. That is why He saved us, and after He saved us, He equipped us. He gave us the Holy Spirit so that He will continue to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons using you. Hello? Ang problema lang karon sa Kristohanon, kumusta? Kabalo mo? Muna itong bantayan. Sad to say right now. Kabalo ba ka? Satan is like a roaring lion seeking whom he will devour. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Nagtuyok-tuyok siya, busy kaayo siya. No? Nabay mga Tagalog diri? He is so busy, no? He is so busy in harvesting people, in killing people, in torturing people, no? In torturing people, okay? In torturing people, in killing people. But the Christians right now, asa ka na busy. 24 hours, 24/7, Satan is roaring like a lion, seeking whom he may devour. But the Christian is, ano bang ginagawa mo? Blessed morning, no? Blessed evening kay Ma'am May Chavez Ramirez is watching right now. Ma'am May Chavez Ramirez, blessed evening. Thank you for watching po. Okay, kung ano magtapag that is our assignment. Hello. Bantay na to ha? God give us work to do. Okay. Matthew chapter 10 verse 8. Okay. And then 2 Corinthians chapter 5. Tabangin lang ko. 2 Corinthians chapter 5
verse 18. God given us the ministry of reconciliation. Hello? God give us the ministry of reconciliation. Blessed evening kay Ma'am Flor Gulisaw Tayab is watching right now. Okay? Ma'am Flor Gulisaw Tayab, thank you for watching. So, John, God gave us the ministry of reconciliation. God give us power. God give us the Holy Spirit. God give us the Holy Spirit so that He dwell us. He give us the Holy Spirit dwells in our body. No, the Holy Spirit dwells in our body so that He can heal the sick. He can raise the dead. He can cast out demons. He can continue to work mightily, powerfully using you. Nya matingala ta ba ngano daghang mga tao karon, no? Daghang mga tao karon nga kana bitawng mga tao karon nga unsa ni mga tao bitaw karon nga mga kulto na sila. Hello. No, blessed minyo kay Sir Roy Sinugbuhan. Blessed minyo kay Sir Roy Sinugbuhan, and then kay Sir Rolando, Pastor Rolando, Bishop Rolando Jr. Alosilha is watching right now, and then kay Ma'am Malin Vasquez is watching right now. Okay, so John, kunin mo tanong pagayo. So Bishop Rolando Jr. Alosilha, blessed Alosilha, blessed morning po. Blessed evening po. Okay, so kunin mo tanong pagayo. Why God give us the Holy Spirit? Why the Holy Spirit dwells in our body? Because God want to continue. God want to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons, to cleanse the leper, using you. What He began 2,000 years ago, He will continue to do that using you. Pero Kristiyanon karon, murag mga bata ra gyapon, murag mga kinder. Sigig tanaw sa sayop sa uban, sig pangita sa mistake sa uban, sig tutok sa ilang pastor, sig pangitag sayop sa ilang pastor, sig pangitag sa ilang sig magtotoo, nagpandol-pandol, hilo, ayaw pag-focus diya, focus ka sa assignment nga gihatag sa Dios nimo. Hilo. Giluwas kas Ginoo dili aron sigig pagpamantay sa sayop sa imong kaigsuonan. Giluwas kas Ginoo God provide everything you need. And then, God provide everything you need. God protect you wherever you go. God equip you. God gave you the Holy Spirit. God gave you His Word so that you will continue what He began. To heal the world. To bring the world to Jesus Christ so that they will be saved. But the Christian right now is busy on looking the fault of others, busy for themselves, busy for backsliding, busy for doing a private sin. Bisag sakit sa tiyan, dili gani kayo. Hello. What a gilos Ginoo para ding dapita. No? Tama gyud na sir, magbantay ra gyud. Bitaw? Kanir bang himantayon di kabantay sa kaugalingon. Don't you know? Nga imong mata, basin ba mata na sa kaway. Igsoon. Unsa na to ang great anointing? How to have a great anointing? What is meant by anointing? You can heal the sick. You can raise the dead. You can cast out demons. You can cleanse the leper. Take note. Matthew chapter 10 verse 8. The word of God says, heal the sick, raise the dead, cast out demons. Kabalo kay John, sa diyang si Jesus nagsulti na, dili ba siya hubog? He is not lasing. Dili siya hubog. So gisulti niya ni tungod kay nag-equip siya sa imo, giluwas ka niya, gisaligan ka niya, gitagan ka niya sa pulong niya, gitagan nag-Holy Spirit, ingon pa siya, and lo, I am with you always, even the end of the world. But yet, kabantay ka, Kristiyano karon, mga Kristiyano karon, nagsilag tinanaway sa pastor, sa kauban nga Kristohanon, magdili din magsimba, magludluod, dilo.
Wala ka giluwas para magludluod, wala ka giproteksyonan sa Dios. Wala gi-provide sa Dios ang tanan nga gikinahanglan aron magludluod ka. Gi-provide sa Dios ang tanan nga gikinahanglan, He is protecting you wherever you go. Even yung nagbiyahe ka, even natulog ka, giproteksyon na kasi, gipukaw kasi, you're covered by the most precious blood of Jesus Christ of Nazareth. You're surrounded by billions of ministering angels. Dili ar magluod-luod, dili ar mamantay ka sayop sa imong kaubanan. Kundi gihatag sa Ginoo, giproteksyonan ka sa Ginoo. God gave you the anointing, God gave you His power, God gave you His word, God give you His Holy Spirit so that He will continue to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons, to cleanse the leper, to snatch the people going to hell using you. Wala lang gamiton ang Diyos, ikaw lang. Kabal ba kasi Bongo Marcos, dili na mahimo nimo. Ang mahimo ni Marcos, paghatag og ayuda, tagan kag 10,000 o sa kasimana, hurot na. Pero pagbag-uhon kas Ginoo igsoon. God give you power, God give you the Holy Spirit, God give you His Word. God cover you with the precious blood of Jesus Christ of Nazareth so that you will bring that people, you snatch that people, the unbelievers, you snatch them from the power of Satan, from the presence of Satan, so that you will bring it to Jesus Christ. God gave you the means of reconciliation. Agoy kay problema sa mga Kristiyanon karon isig pamantay mas kaawig nga yung pastor, sasayop sa membro, maglodlo dayon nilo. Timan iba wala ka gipukaw sa ino para pagpamantay sa sayop sa uban, pagpamantay sa kaigsuunan, pagpamantay sa sayop sa ubang tao labi na sa pastor. Wala nagyatag nimo, usay gabantay nimo ang sayop sa uban. Una daw kuno gipo ka ba kasi no for the sake anang magludluod ka. Tinod lang. Kaingon ko ba? Dili ka maulaw nga gipukaw kas Ginoo ganinang buntag, gi-provide sa Ginoo tanan nakong gikinahanglan, giproteksyonan ko niya, gihatag niya unsa man akong gipangayo aron lang nga buhaton nako akong responsibility to share the love of God to them. I will bring that people, I will do my responsibility, my assignment to reconcile people, to reconcile sinners and God. Pero tingala ka magkasano karon busy kay sa kagalingon, busy sa pagpamantay suban, wala na. Grabe kay mga maritis, grabe kay mga chismis. Magsigig pang alok ka ng mga networking, unsa pagitawa na, mga scam. Pero sa pulong sa Ginoo gani magulaw-ulaw kay walay talent, dili na talent ang pagsulwining, pero regarding sa pagpanapi sa negosyo bisag Lord. Take note igso na. Dili na ko gisulti sa imo lang, kundi bisan sa kagalingon. Wala ko gipukaw sa Ginoo para pagbantay sa sala nimo. Wala ko gipukaw sa Ginoo ganina buntag aron na magsigig tan-aw sa sayop nimo. Gipukaw ko sa Ginoo kay daghan pa kay mga tao sa palibot nako nga wala pa ginakanggon sa kaluwasan, nga gusto sa Ginoo nga gamiton ko katong mga masakiton, mga ayos sila using sa akong kinabuhi. Hello, mo man sagad sayop karon. Kabantay ka nganong ang simbahan nga kagamay. Tung kay magkrisano na dia gainaway, gapatay. Muning ko muna ingon ko kagabi sa prayer meeting, kabalo ka gid pinakakontra nimo. Dili ang unbeliever. Kun dili ang naay mong kauban sa simbahan nganong man. Kung yan ang gibati mo, kumusta ka? Sige ko galingon nato. Mao ba nay rason sa Dios nga gipukaw ka aron lang mamantay ka sa sayop nila. Hello? We need the anointing. Great anointing. Introduction pa lang yun. Okay, verse 15. Gikan sa langit ang anghel sa ginumitawag pag-usab kang Abraham. Kabalo si istoryane, si Abraham, 95 years old, wala pa siya'y anak.
No, syempre wala man nga di mga diganak. Wala pa siya anak. Sa dang gipramisa sa Ginoo nga mga anak ka dili pwede si Elizar. Dili pwede nga si Elizar ang tagapagmana nimo kon dili gikan jud diha nimo. Okay, si Sarah kadungog ako nga anak pa. Sa diyang niagawas na si Isaac. Okay, sa diyang niagawas na si Isaac. Diyan siya sa Ginoo Abraham, ihalad ang imong anak nako. Wala mo ingon si Jesus nga Ginoo. Ako maning anak, tiguang naman ko, na imo pa din kuwaon sa kuwa. Imong kuwaon sa kuwa ang akong anak, akong patyon, burnt offering, akong patyon niya. Tigulang na ko lang anak, isa. Wala ko lang anak, kanilang, nga imo paging kuwaon. Kabalo ka sa Abraham, wagin siya ni supak sa Ginoo, Lord, wa siya yaw-yaw. Kabalo ka man eh. If you want a great anointing, you must to offer the one you love most. Kung gusto ka gahom sa Dios, if you want a great anointing, you must to give to God, you must to surrender those you love most. Kana bang gihigugman nimo pag-ayo? Kana bang gihigugman nimo pag-ayo? You must to surrender eh. Gusto ka great blessings? Gusto ka great anointing? Great accomplishment? Great success? Hello. Great success, great anointing, great accomplishment came from great surrendering. Total surrender. Kada bitong pinakabutang, pinakalab ni mga butang, you must to surrender it to God. A great accomplishment came from a great sacrifice. Hello? Great anointing, great accomplishment, great, ano pa? Success came from a great sacrifices. Hello? Simple. Pagmata lang sa buntag, gipukaw na kas Ginoo eh. Kabantay ka, nakamata ka, bisag walay nagpukaw nimo. Then the first and foremost nga niabot si mo na pray ka, magkanta ka, magbasa ka. What did you say? What your response? Unya na lang Lord, katugon pa man ko. Kana pa lang daan eh. Hello? Mo nitong bantayan. Diba? Great anointing, great accomplishment, great success came from a great sacrifices. Gusto ka? Success? Pangutana, unsa may kaya nimo nga i-offer nimo sa Dios? Unsa may kaya nimong ihatag ngadto sa Dios? Unsa may kaya nimo nga i-offer nimo ngadto sa Dios? Hello? Eudrio, verse 15, gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Si verse 16, ingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo man kini nga waog wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Hello? Di ba? Muna ko nimong tanang pagayo kung atong sabton pagayo. Kung atong sabton, if you want a great anointing, great accomplishment,
great success, you must offer what you love most. You must to surrender what you love most. Blessed evening, no, kay Sir Ronel Sevilla is watching right now. Sir, thank you for watching. Muna kayo mag-usap na ba kayo? Ganun, dagan Kristohanon karon. Nga daw bata, gyapon das Ginoo. Bisan pag-ampo, walay klaro. Bisan pag-ampo, dili kamaw. Bisan pag-ampo, walay salig. Hello. Nga naman nga, bisan pag-ampo, gakaulaw. Bisan pagdalas, yang mama, yang papa, yang asawa, yang uyuan, yang ayaan, yang amigo, yang classmate, yang best friend, yang co-worker, fellow worker, best friend, dili madala diha sa Ginoo. Nga naman, wala man mo gi-offer. Wala man mo gi-sacrifice. Wala man ka nag-sacrifice. Ang imo ra basta ka nagsimba lang every Sunday. Muna hantod karon kita kag may mga sign wonders, mga tao nga mga lagad sila nga grabe kay hindi panggamit sa Ginoo. Alang, grabe lang mga grabe ang ilang mga sacrifices. Ikaw, bisan pagsimba late pa. Sakit nga kamaturan, no? Gusto kag blessings sa Dios, unlimited blessings, financial breakthrough. Pero gani sa offering dili, bisan sa time gani. Pagsimba pa lang dan late na. Magsugod alas 8, mabot alas 10. Mas dadon pa, mas dala pa ang cellphone, ang charger, ang battery bank, ang Bible, kalimtan. You want great success? Unsa may gi-offer sa Ginoo? Hello. Maningon gusto parang kahanay ta? Hello? I want great success. Gusto ko, Lord, gamita ko mightily. More than Apostle Paul. More than Apostle Paul, more than the 12 disciple, more than Moses, more than Daniel, more than Solomon, more than David, more than Abraham. But even ang sacrifice, even sa time late. Hello. Pag-ampo lang gani daan, pila ka minuto na. Pila ka minuto. Pag-simba late, pag-yud. At tug simba di gini magdalag Biblia. Kaya nasa cellphone nilo. You want great anointing? You want great accomplishment? But in that a little sacrifice, dili ni mahimo. Hello? Din verse 16, miingon siya ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man, kini ug wala mo ihikaw kanako imong bugtong anak. Unsa bay gihatag nimo sa Ginoo? Unsa bay gibuhat nimo sa Ginoo that God make a promise to you, make a covenant with you. Kita man gani maghimog promise sa Ginoo, Lord, kung imo ihatag nako, mga lagad ko nimo. Kung imo ning ihatag nako, I will faithfully serve you. You know, that's not. Ako lang pangutana ba? Sa kong kagalingon ug sa imo. Unsa bay gibuhat nimo nako that God make a covenant, make a promise with you because of the things that you did to God. Tanang verse 16. Tungod ni ini kay gihimo maman kini, wala nimo ihikaw kanako, ipanumpa ko sa kungalan nga panalanginan ko gayud ikaw. Because Abraham make a decision, made a things that captivate God's heart. That make God promise to him, I will bless you because of what you did. You never hesitate to do this, to give it to me. That is why God make a promises to him. A promises, a covenant
to Abraham. Now, pangutana ikaw. Unsa bay gihimo nimo that God is being challenged? That God is being challenged. I will do this. I will make you a promise because you do this and never hesitate to do this. I will do this to you. I will make a promise to you. Unsa bay gihimo nimo sa Ginoo? Kanabang ang Dios ba nagimo promise? Tanang verse 16. Pamalandungi pagayo. Pamalandungi pagayo. Ang verse 16. Tungod kay si Abraham, gihatag niya ang iyang anak as a burnt offering, iyang patyon, no? Iyang patyon, iyang sunugon. Iyon ang Ginoo kay Moses, kay Abraham. Iyon Ginoo kay Abraham. Abraham, ihalad ang imong anak nako, burnt offering. Ihalad imong anak nako as a burnt offering. Wag giningon si Abraham, Ginoo, tigulang na baya ko, maumaor ba ni kong anak Ginoo? Ako pa yung patyon ihatan. Unsa man kawa ka kuyapi diha? Grabe sad uy. Hello. But si Abraham, wala siya comment. Kabalo siya. Ang Dios na ngayo sa iyaha, therefore dili niya pwede balibaran. Blessed evening no kay Sir Renz VM. Riz VM is watching right now. Sir, blessed evening po. Thank you for watching. Hello. Pangutan na ba? Sagad bitaw sa ato. Mahimo tag commitment sige no Lord, kung ihatag nimo ni nako, I will faithfully serve you. Ihatag na ako ni Ginoo, I will faithfully serve you. Mali day na. Hilig ko sa unay nga nanay. Hilig ko sa unay nga nanay. Nga ako bitay maghimo og kada mura bitaw ako ang Dios. Pangutana ba? Bisan kung nakapangutana po ko ba? Unsa bay ginahimo nako nimo nga ang Dios nakaghimo siya og naghimo siya og promises diha nimo. Hello? No? Tungod kay wala gihikaw ni Abraham ang bugtong anak to offer as a burnt offering, ang Dios naghimo nanumpa sa iyaha nga panalanginan ko gayud ikaw. Ug ang imong kaliwat sama sa balas sa baybayon, sama sa bituon sa langit, og buntogon sa imong mga anak, imong kaliwatan ang kalibutan, og ang kalibutan, okay, ang kalibutan muhangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa kung pagpanalangin kanimo. Because of what Abraham did, offer, give to God without hesitation, God give him a promise, make him a promise that he will bless him. Even his mga anak. Kung sabay gibuhat ni mas Ginoo nga ma-challenge ang Dios, ga ihatag niya ang imong gikinahanglan. Hatagan ka nag-blessings, financial breakthrough because of what you did. Hello? Sa ato magod, kita ang magsigig pangayo sa Dios. Nagbutag commitment sa Dios. Magbutag commitment sa Dios because of what God did to us, Lord. Because you are so great, you're so faithful in me, I will serve you. Baliw na nato. Unsabay gibuhat nimo sa Dios, unsabay gi-offer nimo sa Dios, nga ang Dios naghimog commitment, promise to give you, to bless you,
because na-touch siya. Na-touch siya, nadasig siya to make a commitment because of what you did, what you offer to God. Hello? Di ba? Verse 16, mingon siya ang Ginoo, nag-ingon, ipanumpa ko kanimo nga ako sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag ayo kay gihimo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang bugtong anak. Verse 17, isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw og kaliwat sama kadagan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon, buntugon si mong kaliwat ang ilang mga kaaway. Ilo. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway. Kabalo ka? Because what Abraham did to God, ang promise sa Diyos, not only the blessings of God, not only for Abraham, but sa iyang descendant. Hello? Blessed evening kay Ma'am Christina Katakis Kabaring is watching right now. Ma'am Christina, blessed evening po. Thank you for watching. Laliman ka sa gibuhat, no? Sa gibuhat ni Abraham. He offered his only begotten son as a burnt offering without hesitation. God make a promise to Abraham. Not to Abraham, but also to his descendant to be overcomer to their enemies. Grabe, no? Blessed evening po. Thank you for watching kay Sir Commander Negro, Sinagpulo. Sir Commander Negro, thank you for watching. God bless. Diba? Kung imong tanong wag zone, usay ba sa ato? Muna ko nakita ang karon ba? No? Kay Ginny Sinining Kuambot, Kabatan is watching right now. Sir, thank you for watching. Pasuratas Ramirez, no? Blessed evening po. Thank you for watching. Kung titingnan natin mga kapatid, Tagalog na rin, kananay mga Tagalog nanood. Kung titingnan natin mga kapatid, ano bang ginagawa natin? Ano bang ino-offer mo or binigay mo sa Diyos that He gave His promises to you? He gave a blessings to you. He give you abundant blessings to you, not just to you, but even to your descendants, to your children. Mostly kasi yung mga Christian natin, mga Kristiyano ngayon, humingi tayo sa Panginoon ni Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan. Bigay mo to sa akin, Lord. Maawa ka, please. If you give it to me, if Lord, gagaling lang ako, Panginoon, I will serve you. Blessed din Pastor, so relate me. Okay. Ito yung pinakamaganda. Grabe, yun bang dahil sa tuwa ng Diyos, no? Dahil sa tuwa ng Diyos, He made a promise to Abraham to bless them, to bless him abundantly, not just to Abraham, but his descendant also. That his descendant will conquer their enemies because of what Abraham did offer to God without any hesitation. Alam no? Unsa bay gibuhat nako sa Ginoo? Unsa bay gibuhat nako sa Ginoo, no? Unsa bay gibuhat nako sa Ginoo nga ang Dios na challenge, na aghat, na dasig to make a commitment, to make a promise to bless me because of what I did, what I give, what I offer to God, what I sacrifices to God. If you want great blessings,
If you want a great blessings, if you want great blessings, if you want great accomplishment, if you want great success, you must give God a great sacrifices to Him. Blessed evening no kay Sir RG Mix Vlog is watching right now. Sir, blessed evening. Thank you for watching. Thank you sa pagbisita sa bahay ko. O, di ba? Content creator na term yan. Pagbisita sa bahay ko. Blessed evening po. Thank you for watching. So, exam ko atong titingnan pag-iba. Kung titingnan natin, ano bang ginagawa mo? Ano bang sinasacrifice mo? What you offer to God, that God make a covenant, He is being challenged by what you did, by what you offer, but what you sacrifice for Him. Great anointing, great accomplishment, great blessings, great success comes with the great sacrifices. Hello? Blessed evening no kay Ma'am Jane Joshua E. Manang Kilala. Okay, so blessed evening, daming viewers natin ngayon Ma'am Jane Joshua E. Manang Kilala or Manang Kilala is watching right now. RG Mix Vlog, thank you for watching. Na, igsoon. Yun bang, ito gusto ko maintindihan natin to. Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Maybe tomorrow, next month, next year, aalis din tayo. At di na tayo babalik. We live once. Hello? We live once. Ano bang ginagawa mo? Where you spend much of your time. Hello? Ako gusto ko, Lord, before I leave this world, I am living for right now. Gusto ko kagaya ni Abraham, kagaya ni David, kagaya ni Paul, kagaya ni Peter. Yun bang may bakas kang iiwan? Yun bang the purpose why God created you? Doon mo pinofocus yung buhay mo. Doon mo you spend your life and your time and your ability. Hello? Diba? Kabalo ka? Di natin alam kailan tayo uuwi. Di natin alam kailan tayo uuwi sa pinanggalingan natin because we are just a stranger here. Aalis at aalis din tayo. Lalong-lalo na ikaw, Christian. Lalong-lalo na ikaw, anak sa Diyos. Dapat aalis tayo rito na nag-iwan tayo ng bakas. Kagaya ni Moses, kagaya ni Abraham, kagaya ni David, kagaya ni Solomon, kagaya ni Daniel, ni Isaac. Hello? Great accomplishment, great anointing, great success came from a great sacrifices. Yun bang ipaalarm mo yung cellphone mo 2:00 ng madaling araw for you to read, to meditate, to pray, to worship, to praise God? Ano ba si Martin Luther, isa sa the father of Reformation? Every day, 4 hours a day, 4 hours a day he spent in prayer. 4 hours a day he spent in prayer. Hello? 4 hours a day he spent in prayer. That is why he turned the world upside down.
Grabe yung sacrifices. Kaya nga, Martin Luther is the father of Reformation. Because the great sacrifices he offered to God. That is why God never, wala siya gipakyas. God never failed him. Gusto tayo, aalis tayo sa mundong ibabaw. Gusto ko, alis ako sa mundong ito na mag-iiwan ng bakas. Yun bang buhay ko, kung ano yung what is God's purpose in creating me, that is what I live for. Blessed evening no, kay Sir Jose Real Vicious Singuran watching right now. Thank you, sir, for watching. No, Sir Jose Real Vicious Singuran, thank you for watching. Kapatid, if you want a great accomplishment in life, dili na userba nga accomplishment sa kalibutan kay lahi dagang kwarta, daming koneksyon, daming kwarta, daming luxury car, daming worldly things. That is not accomplishment. That is not a great success. But a great success is that you are using your life, ginagamit mo yung buhay mo according to the purpose of creating you. No? The real success, the real accomplishment is that you are using your life according to what's purpose in creating it. Hello? Ikaw, tanong, alam mo ba? Alam mo ba kung ano ang pinakadahilan why God created you? Don't you know, or did you know, or alam mo na ba kung ano yung dahilan why God created you? What is the purpose of God in creating you? Then did you live according to what your purpose? What is purpose? Hello? Kapatid, live according to God's purpose. Ito lang ang tanong in closing, kapatid. 1 hour na eh. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ino-offer mo sa Diyos that He challenged, that He is being challenged, or nadasig siya, He is encouraged to make you a promises, or to make a promise to you, to bless you and your descendant because of what you did. Unsa bay gibuhat nimo sa Ginoo nga na-challenge siya to bless you, to make a promise with you, to make a covenant with you, to make a vow to you, to bless you because of what you did. Pangit kasi, kapatid, na tayo nagagawa ng pangit kasi, kapatid, na ikaw lang gumagawa ng promise. Lord, I will promise you that if you give this to me, I will serve you. I will serve you faithfully. That is a childish. That is a childish commitment. That is a childish attitude. That is a grade 1 attitude. But as of now, dapat ang Diyos, kumbaga, ang Diyos natutuwa siya sa iyo. Kaya nga, He give you a promise. He give you what you need. He give you what you desire because you offer what God want you to do. You offer a things that He is pleased. Hello? Tanong, ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo na ang Diyos natutuwa sa iyo at nagbigay siya ng promise sa'yo? Ano bang ino-offer mo? Ano ba ang sinasacrifice mo na ang Diyos ay nadasig siya, nalipay siya, natutuwa siya, at He give you a commitment, a promise to bless you beyond measure. Meron ba? Sad to say kasi, ginising tayo ng Panginoon kanina. But the problem is that you are looking the fault of others. You are looking for the faults in the church. You are looking for the faults of the pastor.
but we forget the reason why God waking us up. Hello? Okay, kapatid, blessed evening po. Thank you for watching. Tomorrow morning, 7 tayo, mag-start. 7 tayo. No, 7 tayo ulit. 7:30 to 8:30, magla-live tayo ulit. Glory to God. Okay, let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo, salamat sa reminders, Lord. Thank you, Father God. Great anointing, great accomplishment, great sacrifice came from a great sacrifices, Father God. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, because, Lord, every one of us will do something great that you be glorified, that you please, Father God, and you make a commitment to bless us beyond our mission, Father God, because you please in our life, Father God. Thank you, Jesus. Lord, every child of yours, every viewers and listeners, Father, Lord, we are not a child anymore. But Lord, we are spiritually filled. We are spiritually matured, Father God, so that, Lord, we can do the things that glorify your name. Lord, it is my desire, it is my prayer that every child of yours, Father God, Lord, will prioritize you, will love you more than my life. I will love you, I will prioritize you more than anything else. Thank you, Father God. Thank you for the reminders. Lord, kung aduna may mga butay nga dili pagid na sabtan, Lord, kung kulang man kung sa pagpasabot, Father God, Lord, ikaw na Panginoon ang magpaintindi, ang makipag-usap sa kanila, Father God, using your, Father God, Lord, kung nakukulangan man po sila sa salita mo, Father God, in Jesus' name, Lord, ikaw na bahala, Father God, ang makipag-usap sa kanila, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord, I decree and declare every child of yours, every children of yours, Father God, who, Lord, listen and watch this live, Lord, in the name of Jesus, I declare and declare abundant blessings in all aspect of their life, Father God. Lord, they're healthy, Lord, they're wealthy, Father God, Lord, they're prosperous, they are peaceful, they're happy life, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, walay sakit ang matag sa Lord. I declare, Father God, Lord, they are healthy, they are wealthy, they are prosperous in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God, sa Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ. Most precious name. Amen and amen and amen and amen. So, blessed evening, no, kanatong tanan. Sir Modi Asingwa ko is watching right now. Thank you for watching. See you tomorrow morning, 7:30 to 8:30 at the test. Blessed morning. Blessed evening, Sir Modi, Honorable Modi, Asingwa Kutiho, no, usa sa buutan, kay na ito nga kagawad, diri sa poblasyon. No, blessed shout out kay Sir Michael Jeffrey Go, and then katong beloved Mayor, Municipality of San Remio, kay Mayor Attorney Alfonso Pistolante, blessed evening, and then sa tanan, no, kay Mayor, Vice Mayor also. Thank you, Vice Mayor, Honorable Mariano Martinez, and then sa ato po nga incoming, glory to God, incoming Congressman, in Jesus' name, Congressman San Shimora. Thank you for watching. God bless. See you tomorrow morning. This is your host, Pastor Jorim Kano, with my mga daughters, no? Si Kisia, hi Kisia. Hi. Then si Hansel, Ogdi, si Pastor Janet. Okay, Pastor Janet. Blessed evening. Thank you for watching. Okay. So, at